42 bungkus. Ayam bakar 3, ayam sayur 2. Ayam bakar 3, ayam sayur 2. Ya, sama ayam rendang 1. Ayam rendang ada? Rendang 1. Rendang yang mana? Ayam rendang belum matang. Belum. Bentar. Berarti belum ada dong tadi yang. Ya. Ya udah ganti sama Ini kalau rendang ya. Yang ada tulisannya ayam bakar ya? Ya. Yang mana? Ayam goreng, asik. Ada 10 sambal.